अबे चल आम घर को चल এই তোর রাজপ্রসাদ को ছাড়ি आम घर को जीवा ए तू कौन कह जाउछु मु जीबी मु कोन पाई आसीची मु कोन पाई आसीते तू भलो भाबरे जानिथिबु हेलो ए मंजूरी मु कोन एते खराब कह तमे गोटे बड़ लोकर झील बोली मो प्रेम पादरे दलिम कचि देव अरे कुह मते कहीं एते तमे शास्ति दउछ अरे कुह सुन मोची गोटे ए मणिपुर राज्यर गोटे कुलबधु आउ ए आम मणिपुर राज्यर लोक मैंने जानी कौन कहबे तुम एठू चल जाओ मैं तुमको हाथ जोड़ी हिरोची सहीटा कदापि हेवा को देवी नहीं अबे मंजूरी भलरे कहूची मो सहित चा नहीं कहूची परा नहले जबरदस्ती टेकी नहीं जीवी नहीं मु जीबी अरे कहीं मते एते शास्ति दउछु अबे कह पहिला मु जीबी बोली तोते केते थरा बुझीबी मते छाड़ी आउ कहा को बाउछु अबे मते छाड़ी आउ कहा संका सिंदूर फिदुछु कौन तू गोटे बेश ना तू गोटे कलंकी नारी अबे भलरे कही दउची नहले देख नहले तते जबरदस्ती टाणी नहीं जीवी ना 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 खाली सब उठा अबे कहले तू आ बुझी पारिबु नाही तू प्रेमिक रूपटा देखी जोई संग्राम एले संग्राम भितरे थिबा सिंह छुआटा केबे तू देखिलु सिए जो समय पदा को बाहरी आसीबो तोते छरछर कर दलो बे अबे राजपत्र आसी एमती अन्य अत्याचार करछु लाचा लागुनी एमन विश्वासघातक अभद्र कथिकर मंजूरी को छाड़ी देली एले थोर थापड़टा मोर सारा जीवन पाई मने रहिला अनुरोध সেইটা তোতে বহুত महंगा पड़िबो ए अभद्र कथिका जने अग्रहारी प्रति एमती हत्या अन्याचार करबा तोर एते सा सुनी एते बड़ राजमहल रे तोते भलर कहि दउ एठु चली जा नचत तोर अवस्था कोन तू बुझी पछु अबे भद्र खोलो भद्र अबे पचार मुझे अबे पचार এই পোশাক ভিতরে রহিথিবা রক্ত মাংস শরীরকু
ଏବେ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚିର ଲିଭି ନାହିଁ ଆମେ ପଚାରେ ସଂଗ୍ରାମকে চুপ কর লঙ্কার বেশি বাস পটে না মারি তুই একটু চালি দে নচ্ছে তোর অবস্থা এমনি হব দুনিয়ার কেবে কারি অবস্থা এমনি হই নথিব ହେଲେ ମନେ ରଖ ମୁଁ ସବୁକୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏଇ ତୁ ବାହା କରାଇଛୁ ନା ମାନସ ସହିତ ମୋ ପେଟରେ ଛୁଆ ହେବ ନାହିଁ କହିକି କହିଛୁ ନା একটু আগে তুরাচ্চা বেশি কাম করি একটু ভালোরে ভালোরে চালি যা ମୁଁ ସବୁକୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ଏବେ ଯାଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲେ ମନେ ରଖ ଏଇ ତ ଥାପୁରାଟା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ମନେ ରହିଲା ତମ ରାଜା ପରିବାରକୁ ଥାରଥାର କରିଦେବି ବଦନାମର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଦେବି ସେଇଟା ତୁମେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ଆମେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମନେ ରଖ ତୋର ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବି রাজ্যমহলকে ছারখার କରିଦେବି ମୋର ସବୁ ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେବି କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ କହିବାକୁ ମୋର କହିବାକୁ ଶବ୍ଦ କିବା ପାଟିରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁନି ବାପା ମାନେ ହଁ ଆରେ ତୁ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆରେ ସେ କିଏ ପୁଣି କାହିଁକି ତୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ ମୁଁ କହିବି ଆପା ହେଲେ ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟି କରିଦେଇଛି ଆପା କ'ଣ କରିଦେଇଛୁ ତୁ ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ୟାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଛି ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ତୋର ସହିତ ବାହାଘର ହେବ ବୋଲି ମଞ୍ଜୁରୀ ହେଲେ ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ସେ ମୋ ବାହାଘର ଶୁଣି ହଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ଆମ ରାଜହଂସକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଉ ମୋତେ ଧମକ ଦେଇଛି ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ତୁ ତ ଶୁଣିଲୁ ନା ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ସେ ମୋତେ ହଁ ନିଜର କରିବ ହେଲେ ଆପା ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି ଆପା କ'ଣ କରିବି ମଞ୍ଜୁରୀ ଆପା ସେ ସବୁ ସତର୍କତାରେ ତୋର ମୋ ସବୁ ସତର୍କତା ଭିତରେ ଜାଣିଲା କେମିତି ଆଉ ଆଜି ଏଇ କଥା ଯଦି କହିଲି ନା ଆପା ତାକୁ ମୁଁ କଥା ଦେଇଥିଲି ତତେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ବୋଲି ମାନେ ଆଜି ସେ ମୋ ବାହାଘର ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ସେ ଆସି ଏଇଠି ଧମକ ଦେଇଛି ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ହଁ ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲଟେ କରିଦେଇଛୁ ଏଇ କଥା ଯଦି ରାଜମହଲରେ ଜାଣିଯିବ ବା ଏଇ ରାଜ ଉଦ୍ୟାନରେ ଜାଣିଯିବେ ତୋର ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏମିତି ଦୁନିଆକୁ ମିଛ କରି ବାହା କରେଇଛି ବୋଲି ଦୁନିଆଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ କ'ଣ କରିବି ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ତୋର ଅପା ତୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥାଉ ଥାଉ ତୋର କିଛି ହବନି ତୋର କିଛି ହବନି ଆପା ମଞ୍ଜୁରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପା ଠିକ୍ ଅଛି ମଞ୍ଜୁରୀ ମୁଁ ଆସିଛି ଆପା ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଛି
ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଯଦି ମୋର ମିଛ କଥା ଯୋଉ ସବୁ ଆଗରେ ସତ କହିଦେବ ତ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିତ ହବ। କ'ଣ କରିବି ନା ଏଇ କ୍ଷଣି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଏ। ହଁ ଏଇ କ୍ଷଣି ମୁଁ ସେଇ ସଂଗ୍ରାମ ପାଖକୁ ଯାଏ।